أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. مولا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام اس دعاء متاچدك پر وشا انزرباو دعای کمیریان نک تسین میت بشرط اگلا اشاره بین کسل مز خدایا ارحم من رأس ماله الرجاء. یارز الرحم بس دے بندے کا کی خوی سرمایہ پو اصل تجارتی دے چک سرمایہ گوشاینان دو رجانا امید نر دیانماوین. وسلاحه البكاء خوی اسلحہ پو سلاح پو زرنا بکانا گریانا مچسب ان شماو ان خدایا چانت دعای نک و خدای تبارک و تعالی رحمت شامل حال چایت پمینگ اتنا اساسی شرط چین چجو زربنا رجا نر دیانمدک پیوت پو دعا مستجاب شچین و دعای استرولکا خدای رحمت شامل حال شچین زره ونگی بکانا خشیت حالت پینک گریانا زاری حالت پینک خدا ارسنگ مزاد پی کنا دعا بنچنگتی دعا کن چل برگوشا انچگنی خدای رحمت سنگ شامل حال چچا انچگ. ماہ مبارک رمضانی چبیت جغی دعا پو متنگنگ مسخنتنگت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاري ونور فيه قلبي بضياء أنواري وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاري بنورك يا منور قلوب العارفين. خدایا یا رزنا دی جق پیانوک ماہ مبارک رمضانی سحری برکات کنی طرف لاسنا چھچوک خدایا دی جق پہ انوار کنی سنگی کا نسنی پویرس نورانی چن چھچوک نی تمام شسن شلون دی جق پہ آثار برکات کنی طرف لچھایت پی زڑل بایت پی طرف لیرز ہدایت بوز یاری نور پواسطہ کھر چلیت یا منور قلوب العارفین لمعرفتنا یاری شزیت خن کن اسمین کلا نورانینا سانتن کھنی اشپا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي شيعتك هم الفائزون يوم القيامة. رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقبس مولا امیر المؤمنین شیعیان کن فضیلت کسلمس یا علی یری شیعیان کن قیامت جگا فائز ن کامیاب و رستگار نسود چنین فمن اہان واحدا منهم فقد اہانک یری شیعیان گلوکس کریود کن کنان گا چگلا گا سوچیز احانت نرسسمت بنا یران ارسسمت بسین ومن احانک فقد احاننی گا سوچیز یران احانت نرسسمت بنا کتو رسول خدا احانت نرسسمت بسین ومن احاننی ادخله اللہ نار جہنم خالدا فیہا اگر گا سوچیز غل احانت نرسسمت بنا خداس جہنمی میں خدا داخل بچائین خالدا فیہا ہمیشہ جہنمی میں لس بچائین وبئس المصیر جہنم لیک سنر چقپو ان میت پی جگہ گن یا علی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین
बिविलायत अमीरिल मोमिनीन वल अइम्मत अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वलअन क़तलतहु इला यौमिल क़ियामह बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।